Namaste, I am Vidushi Kalavati GS, Natyakala Cultural Center from Bangalore. I'm really thankful for that. Today I am going to perform regarding Natya Shastra to create a world record. And yeah, it's held on tomorrow, like 15th February 2025. As myself, Kalavati, I am performing this world record, and thank you for great opportunity the given NST team and world record team. Thank you so much. Today as Natya Shastra Panchama Veda, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda, Natya Shastra. Clubbing all those things, I'm trying my level best to showcase all the dance as a Vedas regarding the Natya Shastra. And once again, I want to say thank you so much given opportunity for Natyakala Cultural Center Bangalore team. Thank you so much. As I'm performing individual. Someone
मामेकं स्यात् उद्वेष्टितमथा परम् यावत्तितं तृतीयं तु चतुर्थं परिवर्तितम् चतुरसौ ततो धृतौ तथनमुखौ धृतौ स्वस्तिकौ विप्रकीर्णुजा अपि हराणतटकामुखौ आविधवक्रसूचास्यौ रेचिता पथरेचितौ उतानवञ्चितौ चैव पल्लवो जगदाकरौ हितं भावविधीयेयो केशवन्दो तथैव च लताख्यौ च तथावृतौ शरीरस्थौ तथैव च पक्षवञ्चितौ चैव पक्षप्रद्योतकौ तथा येयो गरुडपक्षौ च दण्डवक्षावतपरम् पूर्वमण्डलिनौ चैव पार्श्वमण्डलिनौ तथा पुरोमण्डलिनौ चैव पुरपार्श्वदमण्डलौ भूषितस्वस्तिकौ चाविद्धलिनी पद्मकोशकौ फलपल्लवोल्बणौ च ललितौ वलितौ तथा ललितौ वलितौ तथा ललितौ वलितौ तथा समबाला स्थिताबद्धा शकडास्या तथैव च अध्यात्मिका चाशगतिः विच्यवाच तथा परा एलका क्रीडिताबद्धा पुरुद्वृत्ता तथा टिका उत्स्पन्दिता चरिता स्पन्दिता च अपस्पन्दिता समोत्सरिता मत्तल्ली मत्तल्ली चेति षोडश एता भौम्यस्मृताष्टायः शृणुता काशिकी पुनः अतिक्रान्ता ह्यपक्रान्ता पार्श्वक्रान्ता तथैव च ऊर्ध्वजानुश्च सूची च तथा नूपुरपादिका दोलापादा तथा क्षिप्ता आविद्योद्वतसंहिते विद्युद्भ्रान्ता ह्यलाता च भुजङ्गदासिता तथा मृत्प्लुता च दण्डा च भ्रमणे चेति षोडश जगदोद्धारना
ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದೆ ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳ್ ಯಶೋದೆ ಪಂಚಮವೇದ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಪ್ರಣಯದ ಸರಿಗಮ ಭಾವಾನಂದ ಪಂಚಮವೇದ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಪ್ರಣಯದ ಸರಿಗಮ ಭಾವಾನಂದ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ ಅನುರಾಗ ಬಂಧ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ ಅನುರಾಗ ಬಂಧ ರಾಗರಾಗಿಣಿ ಯೋಗಾನುಬಂಧ ಪಂಚಮ ವೇದ ಪ್ರೇಮದ ನಾದ ಪ್ರಣಯದ ಸರಿಗಮ ಭಾವಾನಂದ Thank you for really this great opportunity for NST team for world record. Thank you for Vishwa Janaranga team. Thank you so much. Namaste.